सालनै सालथाम रमै त्रिपुरा हास्टेव पलिटिकल क्लेश abo kaisa politics ni kurukshetra juddho kahini tonglaikha bono bo bosilo jodio borom ganang MLA Ranjit Deborma Saka BJP ni bike rally no bo kasuya bo ni kokungkha Prosenjit Deborma je haste pahani sinijago bobo khoroksa BJP ni adok hengke bo ni rape case tongo bono tamgi police romya abono rigise bini adini movement hengke yango borong banang tribal welfare minister Vikas Deborma Saka bo BJP ni political je rally tongmani bike rally abo already permission manjak government ni bo kasuka obono tui kese kereng nglai tonglaikha khwai Ramchandra Ghat ni baijal amsayo political clash obono tui tam sanaisa belai hambai TNB channel no actually chini MLA Ranjit Deborma Prosenjitni upor je blame khaimani abo 100% right tamli himba 2001 जों आफुरwo खमलुं IPF तिनि क्षमता दङ एडिसि आफुरा आमो खरकसा MDC 2001 मायु मोसाहांलायै दंफ्लालायै Prosenjit Deborma song yango khumlung khari phebika bo সম্ভবত আফুরো খোয়াইনি বিভাগীয় সেক্রেটারি IPF ti তামুংখা দুগমালি বাজারও খরকসা উগ্রপন্থী বুমুঙ্গই পুলিশ কগলাই বরং মাসা থৈ থাঙ্গা বিনি বিহিক আর থৈনানি বিহিক bong porakhaingo goja je sungno phai sabai mata aprang MDC hostel tongo chini sar Horinath tongo bo party ni president chinor pai Sarnapanno angkha ani bosaina botharka hai ang tak bahigya tongna bahigyang konai শেষ পর্যন্ত bono ADC ni rest house ni tongo tabo je thana Tabung je Radhapur Thana bini kulungni abo arbo Prosenjit Deborma songmo tongphaijak bihik bo satobui tongphaijak nge bono kaisa room romani bor toma gana ono শেষ পর্যন্ত Prosenjit Deborma tabo je haste pa ni nije namgui tongnai bo burino জবরদস্তি খালাই কোন একটা কিছু খাইগা ফাই রিপোর্ট ফাইগা শেষ পর্যন্ত কোন জায়গা বেড়াইনা হনি ত্লাং থাকা বইনা কয়দিন লাগে প্রায় মাস কাছাকাছি বইনা রুতুক মালাইলিয়া সম্ভবত ওলো ফাইগা ফাইমান পরে ব আনা জবরদস্তি আগে ত্লাং থাকনি আনা রেপ খাইও বা কোন একটা খাইও নি থানাবো FIR খাইগা जों अनेक बुजुगना नायखा Prosenjit no soyungtabu chini sar Horinath tongo bo nijibo thangi guka kisitei bo burini yakan nailiya শেষ পর্যন্ত কেস ma porengai bo lapatang thaga kamai thanga oroni actually umti hesrai boini bosana haikeng komani bono uchit শাস্তি মানা উচিত bono nangkai romi phono pulisor rina uchit bono je tabo chini Ranjit babu aron nuguin ko mane thing khaki apo actually din romui puli jaga yapar na mana
hai borok jodi tongkhai Tripura raijyo nijini bongsono rap khainai nijini bongsono jabardasti khlainai hingga a jatini tamung sinai jengbai jeng jahing tonga adine bo ang je khanamani mote bo aro bongni bike rally no banjal khaina thangmaya Prosenjit Debroma bo BJP ni banar tola haboi jaga jaga ulta pulta rajani biruddhe mothani biruddhe ahaina prasar khai tongkha kintu bo ekjon Assamese police ni keso kalaijak charsi dingjak a borokno tuise BJP guri tongo bo jaga thangsoikya je kono party nijini party samil na sagang borokni bini background buptui bini agin tomsang bupui abo naimano olosa party samil khayo kintu BJP aptiya BJP unke nini gunda harmat je kono ko aptiri na se borklango jate ai Tripura mothabai fight khlaireui Tripura mothani mesana namti borok kintu Tripura motha asu komjori able Maharajani netritwe je Tripura motha kaham bujugui tongo kaham lamangui tongo bo niji sai tongo kebni yakta tisari nanga thapra jagai phedi umtui leader na se Prosenjit Debroma tamni sai tongba mothao borok kaham koribo Raja Soying bose kok borok maiya Rajani kono thৈনি ko koroi mo sangatik byapar blomo Maharajano bodnam khai bokana nai mane BJP o bokaimiya angla tagbo hono je jaga Prosenjit Debroma BJP ni banar tolo thangai meeting khaya thango public bono romdi police narudi bin FIR copy yago nadi police logologi phone kori di umo Prosenjit Debroma haste phamani bini FIR copy bono arrest khaidi jinga digi mathane haya kai umti borok jodi bobishot ক্ষমতা ফাইকাঙ্কায় সর্বনাশ থানায় বংশনি শেষ থানায় কারণ BJP জুমলা পাতি ভাজি মাং বিনথিনি কবি জিনিস করেই जों सैमानो आबोन बागैनो जों नु खाताय गायसा এই যে চিনি কক বরং নিতেই ওর কাইসার সম্মেলন মানে আগরতলাও আবো তাম নিতেই বাসা নিতেই উনতিনতেই মানে চিকন চিকন রাজ্য বাসা নিতেই সালসা সালनै सिगां मानिक साहा दिल्ली थाङै स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह थाङ मालायो मालाय पुरा बिन खुन्जुरि दिबायखा त्रिपुरा सारकनो कुन दिनो रोमान हरबै सैनाने बगै ता गसिदि कारण रोमान हरब फरेन भाषा কত রকম তিখলাই বরং হজম খ্রিস্টান রকনি ইনকো চাল কত রকম থাং বুঝি খা আবাম পরে ওর ফাই বিনি যে এই যে আ বাসানে তৈ চর্চা খাই দংনাই রক আর ইনচার্জ রক সালসা সাগং ফাই ওর যখন প্রেস মিট খাইপুরো কিন্তু বরক তো সাকা কোনো বাধা করিমো নং কোনো বাসাই ফোন নং কোদি এ ছিদল দানানি आरो जों एक सिदल दाना सानिया गताबक कारण बासानि तैं खामो रायजन तिनजि पावर स्टेट मैटर राज्य सरकार रोमान बैफोन बिमानो कोनो बाधा करिया ब राज्य सरकार बिनि कैबिनेट आजोगै सिद्धांत नाखाय थांगाबो आरो कोनो ताइ व्यापार करै किन्तु उरुव त्रिपुरा सरकनो सुकलंना बागै
ত্রিপুরা সরকার তাই কাছাই মাই এখানে বাকি একটা প্রচেষ্টা চলে দङ হমুন হয়তো উত্তরनि বাকি जों प्रचेष्टा मा चालुना नों कयदिन दंनायनि सरकार कयदिन दंनाय दिल्लीआव बीजेपी कयदिन दंनायनि स्टेटआव आव परेथ जों मानायब्ले नोर बखाता थैदि आन्दोलन चलि थांथों दरक दरकै आसिक बसर थं एकटाय कयेक बसर पर मानासिगनाय आइके पन जों मा गुनाय এই যে बताबो साइ दङ বিদেশি इंगुबा इंगुयावै देबनागरी बेंगु हिंदी न हाइके चापग्रनानै একটা প্রচেষ্টা চলি दङ অনেক দিন হইতে আবন বাগैनो बीजेपी साउथ इंडियाव कोनो जागाव सरकार करै बंग संगठन शेष साउथ इंडियाव कोनो जागा बीजेपी नि सरकार आसुना मत करै कारण आयंनो निनि कर्नाटक में भाषा आलादा केरल में भाषा आलादा तमिल में भाषा आलादा बंगनी भाषा न तैसे बर आरो हिंदी बुझिनाय सिक्रे बर खै yang tamkai हिंदी जेसके पनो यांगला सरल सुजा बरकब्ला पाहाड़ साइट बरन जेसके पनो देखो नागरिक माने हिंदी अमनो चापगरिना একটা প্রচেষ্টা চলি दङ उन হইতে সতর্ক মাতনাय मो भाषा निजिनि इच्छा नों ब अक्षर नानाय नों बंगतै परिनाय अब निजिनि इच्छा से अब ह्यूमन राइट दङ अमन तै बर जे प्रचेष्टा चालना फाइमेन र अब कुन दिन सफल मला ओके बेलेखिना हामबाय सर खुलुमगा खुलुमगा